لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Lancang umur tak kunana lamun tak bagus lakona balik raja perkarana tambah abid inurakana la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syafi'il mudhnibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya sami mulja tersi'abtina amulja aki ajunan setaja para ulama, para sekoh, para guru, para masyayikh, para asatir, ajunan setaja para undangan kerabat taretan kacebereng peletatang ke ajunan para bapak juga ajunan para ibu langkong impon undangan kita bersama Fadilatul Mu'azzam ajunan simulja Kiai Haji Abdul Hamid Hasan Seda ajunan Abtina Amulja Aki kacukanan ajunan setaja para masyayikh, para ulama. Sepetan kaulah tak nyebut asma-asmana, setentona tanpa nyebut asmah da ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. Tak ketinggalan imut sahibal manzil, mudir madrasah Darul Iman ajunan semulja Kiai Rifai Tonas sareng seteja taretan-taretan ipon sareng seteja keluarga delem sada ajunan seteja abdina juga sangat amul jaaki. Tak ketinggalan inga jajaran penitia pelaksana acara haflatul imtihan ikan di Madrasah Darul Iman langkong-langkong ajunan para asatidah sada ajunan seteja abdina ngatorakina jazakumullah an tarbiyatikum jazakumullah an ta'limikum jazakumullah an talamidikum awfal jazaa amin Allahumma amin. Seda ajunan abdina sangat bangga benda ajunan setaja para asatir abdina juga sangat amul jaaki. Tak ketinggalan imut ajunan setaja aulia talabah orang sepona santre, orang sepona murid, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Seda ajunan setaja abdina juga sangat amul jaaki. Dalam giliran abdina nyampayakin sekedar tausiah mau'izah seberkaitan kalaban acara hikmah imtihan isyang arimangken rasaipun tada pamator sepatot pantas iatoraki imu kebai pamulator pemuka angin abdina amulain muka acara haul lagi
Para Rabu sepada mulia. Alhamdulillah abdina salaimut kadinto acara isiang ari mangken terentona kainto ipakon mengungkap hikmah dari acara haul dari puju bacepuh sareng orang-orang sesarenaki nang sekitar. Nah termuka para Rabu sepada mulja acara mulja isiang are mangken mut ngimutin banga sepo berakan abalia dak kaula ajunan sateja amin Allahumma. Dari kadinto papangkian mulja isiang la are mangken ngereng sambut kalaban arang sareng maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam mantarmu ketep-tep ya torakinda keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bani lanjut akinda keluarga telem santri murid sahabat bani terusakin rahmat ben salam dak setuju umat langkong-langkong umat sejakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter acewin larangan nah amin Allahumma amin. Para Rabu sepada mulia hikmah dari acara haul kayak dintonon tak jauh dari dua. Nomor sitong kaula ajunan ia cerin bi banga sepo ididi bi para guru ipakon rosaki acara haul minimal pentahun ngingain mambu maajebu aja para pujuk para guru sampun wafat. Panapa tujuan ipon karena tengkuleban pancingan kadin tonon melalui Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala adabu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat kaento maingat dak kaula ajunan, ayat kaento masenga dak kaula ajunan, ayat kaento mesen dak kaula ajunan bahwa kaula ajunan nak potoh taretan karabat beleh toronan santre seki odi alam dunya tak kenging lopah tak kenging peke nyambung kebagusan kalaban karabat taretan baga sepom mambu maajebu aja para pujuk sampun set. Tentunya siang hari mangken Kiai Rifai tonas sekeluarga juga nepento sareng bela tatangke kong langkong toronan dari orang-orang seeko puraki kadinto panguburan kadinto abadaki acara nyampung bela. Tentunya saya pertama nyampung bela kalaban bela sampun wafat, nyampung bela kalaban bela sampun mate isampung kalaban cara panapa nomor sitong kirimin kencerna Al-Quran panapa boleh sampai ngatamaki kirimin kencerna tahlil akati sampun imaus bersama kirimin kencerna sedekah setakerbi tak ngabi bedaya ajunan kaula ajunan. Pada Rabu sepada mulja kadinto sepertama berakan beni namung kaule orang-orang seekholen tapi berakan abalida ka orang sengah kholen benak poton kantos kari kiamat amin Allahumma. Ulama ada buat kita orang sering mabunga mambu maajebu aja para puju para guru sampun wafat ari hasiat ben benak poton bekal itu yakin orang-orang sebagus lalakon ka Allah itu yakin orang-orang sebagus lalakon ka bulan Allah amin Allahumma. Ngimutin baga sepo isiang ari mangken mabunga baga sepo sampun wafat isiang ari mangken para pujuk para guru paperak bunga kalaban kencerna pekus kirim maki melalui acara hall cak maturan berakan kaula ajunan tekal irzeki na kacong ceping sepekus lalakon ka Allah irzeki na kacong ceping sepekus lalakon ka kabulan Allah irzeki na nak poto sepekus semabunga dak kareng sepon bilebi dak reng tua duan baik mabunga dalam kaudian dunya bilebi pagi nang kaudian akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Teretan tengkuleban pancingan kento ekolopain kopur ekolopain nak foto tapate parlo mangaji nak foto tapate parlo masakola nak foto tapate parlo mamuntuk dak nak foto arapa bolan buja ki karasa acen bolan kule ki karasa manis
deki mula dapat kelewup terakhir robak siapa saya damping kena abah dari copen iblis iwak tu abah perapannya ceknya abah siapa saya damping kena abah siapa saya jaga abah dari copen iblis non iblis dia baja mangken kento isaten kula ben pancingan parapan sehat kento bede ker paker kento senyofa bi iblis ten kula kun ongka ki puru jabit abid waktu lanare kento kotok na iblis bada sebagian orang si bada ibaba mantar mu beli si nomor telur tak bit abid si adebu walan ko akhir dasa kento bi iblis kotok en dari jauh tetapi laku du malam ni saat kula parapan nyajanya ada makhluk ke Allah selebih parah dah kau orang si parapan nyajanya tempeng dari iblis apa parlon iblis nyemak ka kaula ajunan iuk to prapannya nya iman ben Islam ai tak iman ben Islam ai kala teh jadi orang gelap prapan coba karena final di dalam kau dianten kula ben panci dengan congok nei di budin deki para rabu pada mulia nah dari kadin tonun mun andi anak foto salih-salihah di lebih penter maca Al-Quran, uning rokona Islam, uning rokona iman, uning halal haram, uning perintah Allah, mapan tengkala kon ka Allah, mapan tengkala kon ka kebulan Allah. Iwak tomma la kelawub ada arpen udi, iwak tombu la kelawub ada arpen udi. Ekepong bina foto pak, bada semaca Yasin, bada semaca surat Ar-Ra'd, bada semaca surat Al-Mulk, bada semaca surat bada semaca surat Waqi'ah, bada singat tok ka kopenga, takwa mambu maren taknya iman ben Islam ketok kalaban kalema bu noro aki bu mak noro aki mak mun tepak kam mak senyecenya la ilaha illallah mun kira tak ngarti ka se ketok aki tada pangeran angin Allah ketok aki ben maknan mun kadung noro aki orang senyecenya belesana ben aten tas mate maren ketok nakenya parakan uraka ki bekal ibad tak dalam swarga alhamdulillah berokan panapa andina foto lambak toman ipas sekolah madrasah andina foto lambak toman ikirim ipas raaki ipatorok dek kaponduk andi ilmu makita benya ilmun barakah andi ilmu makita luas ilmun manfaat nanti terpada kacong jeping gaula ajunan amin Allahumma acara hol barakah ni kabekus nak foto camaturan isaat kaula ajunan dapada kakilir na ibendem nak foto deki sema bunga no mak foto deki si maperak nak foto deki si ahibur dari alam dunia sitong contoh bararabu pada mulia ra'a ba'du salihin abahu fil manam iterangaki nang sebagian kitab pak bada sitong nak foto bagus kapatian kasetaan orang sepolaken kinyaranyar pak pada benring matura deki malam tok sitong 2 3 4 5 sampai topeto marin topeto pak puluare marin 40 hari tahun sitong tahun 2 marin tahun 2 nyibu marin nyibu kolen nang setiap tahun ketimangken para rebu sepada mulia nak foto sesualikin tu kasetan orang sepolaken ben marin bajeng kay ponon rabbil firli wali walidayya rabbil firli wali walidayya tore pompong ingat sebelum nerosaki cerita pancinengan motoroi paring na 5 perkara bi Gusti Allah dari majaran panapa selema kejemper di dalam keluarga atau karan lagi bini murah rezeki taka hajat bagus nak poton ting mate sangwin iman ben Islam ada remadan kuleban panjenengan muntroy kata muntroy paling na 5 perkara baik ajunan pak semuanya kejukan ajunan bu mulai dari zuhur marin jak kalau pain sampai mate tore pakon maus neka ajaran rabbil firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira ting depak kalema terus kebudi pak terus aki kento seistiqomah maus kento sitong kejemter di dalam keluarga nomor 2 murah rezeki nomor 3 taka hajat nomor 4 bagus nak poton nomor 5 orang kento bila mati ada ki bekal mati insangwin iman berislam oleh berokan deng tua 2 apa makna wirid saya baca ya Allah nambu sapor aki tusan ya Allah mambu kani seren tetima bunga mambu di dalam sehari semalam mulai makale pancindengan benak poton bekal ipa bunga atunya akhirat amin Allahumma amin Allahumma
na para rabu pada mulja anak sesoleh kain tonon kapatian kaseten ring sepolaken ba berempa hari jay pon ikolo penta duaki non lambat sa panapari beni sampai seminggu lambat sa panapari ta duaki non akhirnya pak rabu idilim mimpi abah kain tutuka pak manglo pagwatukan aba bunay 5 qata'tum hadiyatakum anna ara pa jong kake maambu siya du'a kisen ko ara pa kake maamdal siya muci kisen ko apa kake maamma bada ma lambat se nyo naki rahmat ben pangapora untuk engko da ka Gusti Allah apa se karepot kake jong mapasang pe kalau pen mata kada beri berina panglo akhir anak itu sempat matur di mimpi ya abati hal ta'riful amwat hadiyatal ahya bah ma uning reng mate kento je bederem kere mana foto syodi ingki ma atau babi sayarten bedada pa ingki ma kencerna hataman Al-Qur'ana bedada pa ingki ma kencerna tahlila bedada pa ingki ma kencerna sedekah saya kere maki dari nak foto kerabat teretan syodi alam dunya panapa jawab abah kento persa aki teretan bunai laulal ahya lahalakatil amwat muncul singa tada bentuk anak foto sebagus dari alam dunia muncul singa tada rem kere anak foto sebagus dari alam dunia nyak benyan orang rem masuk ke alam kopur sosa posang beringsang ruwat karm idalim seksa kopur jonge kuwa jadi alhamdulillah para rebu pada mulja mun panjenengan kentonon kelenon keteh istiqamah adidik kacong ceping noleh dari umur 7 tahun etetep ke madrasah patorok ke pesantren deki non sebisa kapunga tingla pancinengan depak ke bebenting tingare tingla pancinengan depak ke alam kopur kento ikirimin pekus bi nak foto syodi alam tunya sabalik ke pak orang kento manabi karol karwat na namung urusan senyangkol latunya kana foto mangkat pagi pulang sore bahkan anan itina aki matura lata ka urus apa ngaji kalangker apa sekolah ka madrasah ben anak lata to maninya tanya aki sebedai pesantren derem perkembangan nai pesantren bahkan andi anak juara i madrasah lata bunga andi anak tak toman ungke kelas i madrasah ia lata ruwat andi anak pernah i ponduk ia lata syokor andi anak tak pernah i ponduk dia tak susah berarti reng tua jadi benih reng tua agama benih reng tua akhirat reng tua patunya awas deki ya mun kadung terlantar nak poton itina aki dalam keadaan belik laki ben bini kita uning iman ben Islam tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah tak uning halal haram mangkat reng tuan ka kubur anak saya tak bajeng alam dunya reng tuan saya nyamuk ilmu kubur pak anak saya tak apa saya alam dunya reng tuan saya ketempuan di dalam kubur apa boleh nak poton nyabu alam dunia ada kamping sanyon datang ke ada kamping ajam datang ke ada kamping sepeda motor datang ke ada kamping ajam ben sapen datang ke jadi komaran ni alam dunia reng tuan seketempuan ni alam kubur para rebu sepeda mulja jadi sebelum kau ajunan berangkat ke alam kubur panggil dah ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ngireng jadi ruwat senyangkol la dunia kana foto jadi sosa senyangkol la dunia kana foto korlan museka kan dalam sari semalam ala syukuren ke Gusti Allah toreda pada sosa takwa aba mangkat ke kubur kacong ceping kita kenal iman berislam takwa aba berangkat ke kubur kacong ceping kita uning Al-Quran takwa aba berangkat ke kubur kacong ceping kita uning ilmu agama calaka ring tuan pak non atina kacong ceping dalam keadaan budu yang alam dunia posang biring sang ring tuan yang alam kubur mentermuk kalau ben berokan ngaholen mengasepo kacong ceping dan guleben pancinengan itu yakin nak foto sesoleh solihah angkat tangan amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin kentonon berarti kaulah ajunan kento nyampung bele kalau ben bele sampun wafat nomor 2 bunga bi banga sopo perak bi banga sopo sampun set ibila kaulah ajunan kento akor sataretanan akor sabeleen damai satatangkeun sengak te tore cek jenlat jeni orang soker sataretanan sedih sabeleen amuswan bentatang kedu saraja kento bu para ulama para sepo para guru mesen saya ngajong mun sedih benteretan aja sanggo ka kubur mun tak korban balen cek kiba matena mun tak pokro tak so muswan bentatangkeun padamai sebelum kage mate ana apa para rebu pada mulia coba orang peke benteretan berarti maka aban dari kanisarna Allah orang peke ben balen berarti maka aban dari pangapuran Allah
orang peka bentatangkan sokar amoso bentatangkan berarti orang kelak maka aban dari karena Allah mun kadung mate dalam kebadan ketika itu derem manon mate te kani saren bi Allah mate te sabora bi Allah mate te keranin bi Allah tinggal dapat ke alam terbatasan senya maki alam darjah alam kubur beni masuk ke kebunan seterbes ke swarga tapi orang kelak ibuang dak ke curang seterbes ke apoi neraka panapa bukten taretan dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad man hajara akhahu fawqa thalath famata dakhalan nar sapa-sapa orang nyuker dak kataretana sedih ban balan takor ban tatangkan lebih dari telware pas taprak kalaban ajali dalam keadaan sokar dalam keadaan sedih dalam keadaan takor tinggal pak ke alam darjah beni pamasuk ke kepunan seterbes ke swarga debun Kanjeng Nabi Muhammad dakhalan nar orang gila icung ke akidah ke curang seterbes ke apoi neraka ka into bararabu pada mulia alhamdulillah isiang laku alimangken kalaban barokah keketenna kiai rifai itu anak sekeluarga kalaban kaketenna ba berarti acara hol kaula ajunan nyampung pele kalaban pele syampon wafat kaula ajunan nyampung pele kalaban pele seki odi alam dunya nantur muka kaula ajunan ngaulia kan sarna Allah amin Allahumma mantur muka kaula ajunan ngaulia pangaporan Allah amin Allahumma mantur muka kaula ajunan ngaulia karena Allah amin Allahumma amin kaito nyampung pele kalban pele seki odi nyampung pele kalban pele sampun wafat berarti kaula ajunan asampung kalban pangaporan Allah asampung kalban karena Allah asampung kalban kanisarna Allah telok perkara kentonon renan Allah pangaporan Allah rahmat Allah mantar muka pakun ikan di kaula ajunan mulai dari odi alam dunya terus aki karen umur ngantos de tengah pateh bahkan telok perkara gila mantar abringeun kaula ajunan de ka alam kubur amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin para rabu pada mulia mun holen benga sepo karena kento benih namung pujuk cepu seholna mambu maajebu aja kerabat teretan sebeda diirengna sebeda nang sekitar sekopuraki kento pangupuran ban ko pangupuran selain mun kaula ajunan kentong ngaholen banga sapo keng maperak mabunga maseneng mamulja ngongke pangkat banga sapo taribada lebih penting dari ngaholen wa kento pakolopain bi aba reng madulang kento tak madulang deje tak madulang laok ban ke imabai wa mun urusan tahlilan tak kira kalopain wa kanampun leteti tradisi panjenengan kapatian emak panjenengan kapatian embu kapatian teretan bahkan kanca bering beli tatangke mate gelak sobu ibendem pokol sanga ki buruk pada kesekeren abeni tahlil sedeki malam no beni pak aren beni santos aren beni sebu aren kento nomor 2 teh nomor 2 panapa sekeren akada utang biotang teh utang biotang kento sediti hambatan non kento sekenjang titi cengkanjeng abang lebeng aswargen pak gara-gara utang kento non apa je tengi-tengi kipulan utang sesakon lebih setujuan rokok badereng mate tujuan rokok tanya aki kata tangken tak andi utang pucang apa tanya aki Dabun kuru abdi namun otang resa keteng swarga saketeng neraka. Apa saketeng? Reta kok sampean tak ngerti. Saketeng kento argen pese waktu den kula kento kita lahir, Pak. Kula lahir lambat tahun 70, umur den kula mangken 50. Lepas sebelum tahun 70 kento bederken pese bede sasoko, bede satale. Beda saketeng itu paling sakonin regen PC pada cek sehingga mungkin Rp5 artinya andi utang Rp5 muntah halal semua utang cek ka ilim neraka pak andi utang saketeng mun halal semua utang lepas ke dalam swarga kento urusan utang biya utang para rebu pada mulia kanjeng Gusti Muhammad uning ada bunon ruhul mukmin marhunatun bidainihi hatta yudda anhu ronreng mukmin coba bayangkan caucan reng mukmin orang kita mun reng iman ka Gusti Allah bilebi iman sampurna mesti atoro ka perintahan Allah oleh hancur mesti ajauhin dari larangan Allah bilebi tu saraja oleh hancur artan reng mukmin jadi ada kimate nyanggu banyak amal bagus dari alam dunia keng nyanggu utang ka kubur
marhunatun bidainihi ay mahbusatun, itahan nakiba, iukom nakiba. Ng riwayat lain maglulatun, ikalentong ba, te pakaluwara dari tahan na, te pakaluwara dari okom na, magkalaban niya yung amal bagus, te patya te kalentong hatta yugdoan ho, munta tala utang ay alam tunya isarain para rabusin pada mulya, senga ngakengain, kaintos lebih penting ba. Amal saya kasango dari alam dunia pak, tapi paling ngakin kecerna. Apa boleh amal saya kira makin nak foto dari alam dunia saya pada pak, mau nemanan di otak, baru otak amar Israel bisa terima amal pejengah, terima kencerna pasan, terima kencerna zakat, terima kencerna hajin, terima kencerna umran, terima amal-amal selain saya ngajak tengin-tengah kita retan. Kento tang biotang sangat berat padahal bibaba nih teh na karena sajen teh taki pas cengi halal lagi sengak berat pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai jen kulo ning mangki nang sitong ketap pak je saking beda orang andi amalah petong polo nabi benih korokun andi amalah ulama pak. Bani korokunan di amala sitong petong polo ring wali andi amala petong polo nabi bada petong polo nabi berempa amala jadi petong polo nabi jadi katibi ni kan di sitong orang jadi andi amal bagus daripada ben amal bagus petong polo nabi keng orang jadi andi otang 5 rupiah tak halal semautang layat hulal jannah. Orang sian di amal pada ben amal petong polo nabi gila tak kira masuk ke swarga mereka banyak amal mun tak jela otang 5 rupiah gila halal lagi bi orang sian di otang kento hak kabul pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala teti ngireng kaula ajunan bila kapatian mak kapatian bu bila marepet pet bening ngarena tahlil tanya aki otang di otang bening ngareng apa polo are satu aren sebun ban sama cema sampai karta tokar seteretanan manda ko andi otang bila ko man toman soki lambe toman murah lambe keng dari nesar kena foto tak mangkat magala banyak pumin ka Mekah sampai mate tak sempat haji senga jadi tu umtir kada ba atu umapoi dia jadi tu umtir kada tu umapoi atu umar de dia ba haji neman benumron delumanan aki pamare pak utang si ka Gusti Allah utang ka makhluk ka Gusti Allah pamare mandi otang cendi tirkat lo mun itirkat sementara ki andi otang ka Allah itirkat itu tunyan iyo koroyo bisa teretanan sebelum otang ka kabulan Allah kita iseren jeria berarti atu umarde jeria berarti atu mapoi wallahil azim tunya setu tak kira berakam wallahil azim dunia sekala bina potong tak kira barokah jadi tak kira barokah apa bedah ke makhluk Allah Subhanahu wa taala utang ate Israel bedah ke Allah Subhanahu wa taala hajin ben umron te laksanaki padahal man lambe toman mampu jet mangkade keng dari neser kana potong keng pikiran kana potong tak kok nak potong la tak melo bagian melolo sampai aben tak mangkat andi otang haji mereka apa andi otang umroh mereka cendi tu tunyan jadi cendi cu karcu tunyan jadi di lebih andi otang ka makhluk Allah Subhanahu wa taala senga pamare lu otang se ka Allah pamare lu otang se ka kabulan Allah baru ren karena dari otang pastu melalui hukum sateretanan selake oleh dua sebini oleh sitong sapani ka atorna mun kadung iyo koroyo ba bisa teretanan utang haji te Israel utang umrah te laksanaaki utang se ka manusia te isangaki kula sompagla wallahil azim kento beni atu tirkat atu marde atu mapoi beni ngakan dunyan ren karena ma jadi ngakan marde karena utang mante seren ka Allah utang mante seren ka kabulan Allah emak ane pekot ilmu kufur mane pekot ilmu kufur mane kelentong ilmu kufur mane hukum itahan ilmu kufur gara-gara utang dina poton te seren padahal emak latina dunya ya lam dunya dengki tak dengki nak poton kani aja tak kani aja nak poton bengkes tak bengkes nak poton terus petong toron ke bebe jadi tak kira bulu je nak poton
Kening tolan reng tuan ni hukum gara-gara nak foto. Reng tuan ni hukum tengah tek serai dalam dunia. Jadi nak foto share putih kat, sehingga kan tirkat tak halal. Jadi dekit so nak foto tak kira bulu je pada rabu sepada mulja. Kengain teretan angwan atani, angwan muli, bahkan neng lampu merah teh ngemise pakai nakin ke bini, ngemise pakai nakin ke anak. Itu pengar putih kat sementara tirkat kento man kian di otang ke Allah, man kian di otang ke bulan Allah. Jaga megege malah salang tatak satere tanan arpu tirkat arapa anan deaki jadi dunia tak berakah, dunia tak manfaat, mantar paringna salamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Ketika ngain sengak wirid sekela tore male aba andi lemak perkara nomor sitong jember di dalam keluarga, nomor 2 murah rezeki, nomor 3 tak hajat, nomor 4 bagus nak poton, nomor 5 mun matenya ngu iman ben Islam, mula matenya ngu iman ben Islam teh apa boleh kita nyang watusa teh make pas nyang watusa nemulen cilena keluar dari karbuatna, nemulen cilena keluar dari kaposanganna, nemu jalan keluar dari ka beringsanganna. Apa nak foto si bagusnya alam dunia deki sengang kese dari karbuatna. Mun anak jadi ididi tetep ka madrasah ipatoro ka pesantren andi ilmu baik ilmu sakonni panapa boleh banyak si penting berokator manfaat nantermu ke acara khol isi yang hari mangken setia sabab potra potre kaula ajunan, kacong ceping kaula ajunan, nak foto kaula ajunan, mulai dari anak kompoi piok kerpak sampai kare kiamat mantar muka itu yakin nak foto salih amin Allahumma. Nak foto bagus lalakon ka Allah ban ka bulan Allah amin Allahumma. Nak foto mapunga dunia akhirat amin Allahumma. Amin. Tadi saya ngak ngain maju beli na boleh Rabbi firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Tidak pagalemak paterus ke budi munta uning acer ke anan, munta uning acer ke panakana, minta tonton di budin punten hafal juga angwan ngakui ca Arab sepenting ngerti ka maknan sanajan makna singkat apa artinya dia. Ya Allah mambu sapura kitusan, ya Allah mambu kanisaren, ya Allah mambu sapura kitusan, ya Allah mambu kanisaren. Muncek tak bisan cak maturan bani kali-bali, muncek tak bisan ke seca Arab gila cak maturan li-bali angkat tanah kemarin baca caran. Ya Allah mambu sapura kitusan, ya Allah mambu kanisaren, ya Allah mambu sapura kitusan, mambu kanisaren, ya Allah mambu sapura kitusan, mambu kanisaren sampai 5 kali pada ben seca Arab teh keng mungkin bisa apa kon ngakui ca Arab sepenting ngerti dek makna singkat apa nyunaki pangapora nyunaki rahmat dek Gusti Allah untuk reng tua baik reng tua 2 ki odi bila reng tua 2 ampun lah tak ada kain tonon hasil ada kain ini kan jumper murah rezeki taka hajat bagus nak poton mun mate matenya ngu iman ben Islam manter lemak perkara kain to kalau ben berokan acara khol rezeki akinda kaula ajunan saja angkat tanah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Keheran kain to sebisa sampai yaki selalu pot kurang lebih nanya on sapora sebanyak si paling akhir acara khol isi yang laku hari mangken mantermuka made pada kau umur kaula ajunan dek tahun boleh amin Allahumma. Sehingga khol tahun boleh lebih sempurna lebih lebar dan lebih banyak dari orang-orang yang hadir amin Allahumma amin. Akhir pematur sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل وصل تقبل ثم عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحات هديا من هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قل للصحابة والقرابة وتعميهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك لروح المرحومين المغفور لهم
فجوء شبوا من عنده من إخوانهم من المؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعودية والسرور والرضوان والأمان عليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم إن كانوا محسنين فزد في إنسانهم وإن كانوا مسيئين تجاوز عن سيئاتهم اللهم اشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة